ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුම හරහා අධ්‍යාපනයට අත දෙමු යන තේමාව යටතේ පුත්තල පළන්ගොඩ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ 2023 වර්ෂයේදී විද්‍යාලය විසින් නව නිපැයුම් යතුරුපැදි ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන මෝටර රථ මැදිරියක් නිර්මාණය කළ සිසුවෙක් සහ ලුණු වතුරෙන් ක්‍රියාත්මක වන යතුරුපැදියක් නිර්මාණය කළ සිසුන් දෙදෙනෙක් සඳහා ගෞරව කිරීමට ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුම විසින් මෙම උත්සවය සංවිධානය කර තිබුණි. මෙම උත්සවය දෙසැම්බර් මාස 12 වෙනි දින පෙරවරු 11:30ට පමණ එම පාසලේදී පැවැත්විය. එම අවස්ථාවට ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන් පුත්තල මලන්ගොඩ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පති AHS කෝඩ් උප විදුහල්පතිවරුන් වන MA කලාම්, MD ෆයිසුල් රහ්මාන්, MI සිකන්දර්, ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය වැඩ අධ්‍යයන සම්බන්ධීකාරක IM සබුර්දීන් ආශිෂ්, SYM ශිහාන්, අරිහම් ෆාතිමා වුමන්ස් ඉස්ලාමික් ලර්නිංగ్ ඉන්ස්ටිටියුට් සභාපති සහ ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය වැඩ ඉස්ලාමීය සංස්කෘතික සම්බන්ධීකාරක රිස්ප්‍රෙස් ආමීඩ්, ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය වැඩ සමාජික FN මාධ්‍යජාලයේ හිමිකරු ශක්ති සහ සිරස TV කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් වාර්තාකරු, ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුමේ මාධ්‍යාධ්‍යක්ෂ මක්කලින් මහින්දන් දේශමාන්‍ය දේශකීර්ති 2024 මානව විශිෂ්ටතා රන් සම්මානලාභී මාධ්‍යවේදී AWM ෆස්ලන්නන මහත්මයාණන් ගුරුවරුන්, දෙමව්පියන්, පාසල් සංවර්ධන සමිතියේ නියෝජිත පිරිසක් සහභාගී වූහ. எமது புத்தளம் ஆலங்குடா முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தின் அடுத்த நிகழ்வாக உண்மையில் இன்றைய இந்த நிகழ்வு எமது உள்ளத்தை பூரிப்படைய செய்திருக்கின்றது. ஆனால் இதற்கு பின்னாலும் சில விடயங்கள் இருக்கின்றன. அன்புக்குரிய மாணவர்களே, இந்த நிகழ்வு எங்களுக்காக அல்ல, இங்கு வருகின்ற அதிதிகளுக்காக அல்ல, உங்களுடைய பெற்றோருக்காக அல்ல, உங்களுடைய ஆசிரியர்களுக்கும் அல்ல, இது உங்களுக்காக. இன்று இந்த நிகழ்விலே சுமார் 45 மாணவர்கள் கௌரவிக்கப்படுகின்றார்கள். குர்ஆன்ல அல்லாஹ் வரலாறு எல்லாம் சொல்ற நேரம் ஒரு விஷயத்தை சொல்றான். இன்ன ஃபீ ذلك لعبرة لأولي الأبصار. இன்ன ஃபீ ذلك لعبرة. அந்த சம்பவங்களிலும் அந்த நிகழ்வுகளிலும் புத்தி உள்ளவர்களுக்கு படிப்பினை உண்டுன்னு சொல்றார்கள். யார் சம்பவம் கேட்டு தனது மனதிலே ஒரு யுக்தியையும் ஒரு உறுதியையும் எடுத்துக் கொள்கிறார்களோ அவர்தான் சம்பவம் படித்ததில் முக்கியமானவர் என்ற விடயம் இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்ய விரும்பிக் கொள்கிறேன். The infant, we very much appreciate the infant inventors. இந்த பாடசாலை உண்மையில் இந்த அளவுக்கு உயர்வடைவதற்கும் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் அதிகமாக நடந்ததற்கும் என்னுடைய அதிபர் உண்மையில் அவரை நாங்கள் வெகு விமர்சையாக கொண்டாட வேண்டிய ஒரு மனிதர். ஒவ்வொரு மாணவனை பற்றியுமான பிரத்யேகமான முறையில் இண்டிவிஜுவலி நல்ல முறையில் தெரிந்து வைத்திருக்கின்ற ஒருவர். මෙහිදී හොඳම දක්ෂතා දැක්වූ සිසුන් සඳහා සම්මාන සහ සහතිකපත් පිරිනැමුණු අතර පුත්තලම අලන්ගොඩ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ නව නිපැයුම්කරුවන් දෙදෙනෙකුට ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගෝලීය මෙහෙයුම විසින් සම්මාන සහ ගෝලීය ආසියානු ජයග්‍රාහකයන් විසින් සහතිකපත් ප්‍රදානය කරන ලදී. තවද සිසුන්ගේ දක්ෂතා එළිදැක්වීමේ උත්සවයක්ද සංවිධානය කර තිබුණේ. අවසාන වශයෙන් පුත්තලම ආලිම්ගොඩ මුස්ලිම් මහා විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන MS සිරින් බානු විසින් රචනා කරන කවි පොතක් මෙලෙස එළිදැක්වීම සිදු කරන ලදී. මගේ තාත්තා මගේ මෝන බලන්න කලින් එයා මට ආදරය කළා. මා ඉපදීමට පෙර ඔහු ඒ මට ඉතිරි කළේය. මම කතා කරන්න කලින් එයා මට කතා කළා. එයා දවසම බලාගෙන හිටියේ මගේ hina වෙනකන්. වැරද්ද තේරුණේ නැහැ. කවදාවත් මගෙන් වෙන් වෙන්න හිතුවේ නැහැ. වෙන් වුණාට පස්සෙත් එයා මාව අමතක කළේ නැහැ. ඔහු අන් කිසිවෙක් නොව මගේ පියාපන අතර මම මෙහි නොමැත. සමග ආරම්භ වේ.
අවසානයේදී සමුද්‍ර සම්පත් හා මහද්වීපික ශාකවලින් වට වූ කල්පිටිය ප්‍රදේශයේ අලංකුඩ නම් සුන්දර ගම්මානය පිළිබඳ කවි 29ක් එහි අඩංගු වේ. කවි පොතක් ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ගොඩීම් හිමි සමාජිකයන්ට තෝරාහල් නමින් තිලන කරන ලදී. இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்பாக நடாத்துவதற்கும் இதனை பலப்படுத்தி மெருகூட்டி இதனை சிறப்பு நடாத்துவதற்கு இவருக்கு எல்லா வகையிலும் ஆலோசனை வழங்கிய இன்டர்நேஷனல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் குளோபல் மிஷன் நிறுவனத்தினுடைய ஊழியர்கள் தன்னுடைய நிறைவேற்று பணிப்பாளர் உட்பட சகல நிர்வாக உறுப்பினர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நீங்கள் வழங்கிய ஒத்துழைப்புக்காக எமது பாடசாலையின் அதிபர் ஆசிரியர் கல்வி சமூகம் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிப்பவனாக